ਡਿਟੇਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤਦਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਕਿ ਮਰਨਾ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਈ है, मैं ड्राइव कर रहा हूं। इंसान है, हमारे रिलीजन को डिफेम कर रहे हैं आप। कैसे? AW साहब, आप कैसे? एक मुनाफिक इंसान हैं और कैसे? हमारे रिलीजन को डिफेम कर रहे हैं आप। कैसे डिफेम कर रहे हैं? पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं कल प्ले कर दूंगा। आपने कहा है कि शार्प शूटर ने दजल की है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपने एक आपके अल्फाज हैं, उस दजल शार्प शूटर ने दजल की है। उस दजल के बाद क्या कहा? की बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने कहा। उस दजल के बाद जब वो हवाला एक्सप्लेन आपको ये ठीक भी हो गया। अच्छा सुन ले पहले सुन ले, मौका सुन ले। वैसे मांग ले, हमारे रिलीजन को तो बदनाम ना करें। राणा साहब, अल्लाह का वास्ता है यार, AW साहब आप एक समझदार बंदे हैं यार। राणा साहब बेवकूफी कर रहे हो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮੂਦ ਪਤਾ ਦੀ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਾ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੋਟਾ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਸਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਚਲਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ। ਸੁਣ ਲਓ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਫ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੋ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, बगैर मौकफ सुने बोली जा रहे हैं। आप कह रहे हैं दजल कर रहे हैं और यहाँ आके माफिया मांग रहे हैं। आप अजीब बंदे हैं भाई। हमने कहा था आपको, देखे ना मुसलसल झूठ बोल रहे राणा साहब, आप मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अभी भी आप झूठ बोल रहे हो कि यहाँ पे आके माफी मांग रहा हूँ मैं किसी से। आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज आप झूठ बोल रहे हैं। राणा साहब झूठ बोल रहे हैं, किसी से माफी यहाँ पे नहीं मांगी गई। बात कल जो वाकया हुआ है, उस वाकये को हमने यहाँ दो लोगों, मेरे पास 12 मिनट की वीडियो है, मैं भेज नहीं पा रहा। सुन ले 2 मिनट की तो भी भेजी, सुना दें यहाँ पर। मैंने 2 मिनट ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਅਜੇ ਇਤਫਾਕਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਜ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਸਹੀ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ, ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਵ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਦੁਬਾਰਾ। बशीरुद्दीन खुतबाते महमूद दा पेज नंबर 539 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आप अभी भी मानते हैं इस बात को कि उन्होंने ठीक है हवाला गलत प्रेजेंट करते हैं ये लोग? यार सुन भी लवो, नहीं आप इंटरफेयर ना करें, मेरी बात को कंप्लीट होने दें पहले। 539 पेज खुतबाते महमूद ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇੱਕ 골ਡਨ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਅਸੂਲ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਵ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ डेफिमेशन कर रहे हैं? मुझे ये बताएं, क्या आप अभी भी समझते हैं? आपने कहा कि शार्प शूटर
جس طرح اس حوالے کو پیش کرتا ہے وہ دجل کرتا ہے. آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں کل, میں نے ریکارڈنگ پہلے کہے پہلے جب کہے. شارپ اچھا، شوٹر نے ٹھیک ہے. پیر اسکانی صاحب نے اور اس لڑکے الفا 8 نے جب مجھے ایکسپلین کیا کہ ایسا نہیں ہے, شارپ شوٹر نے واضح کیا کہ وہ ایسے پریزنٹ نہیں کرتا, اس کے بعد بات تو کلیریفائی اب ہو آپ گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ٹھیک لکھا ہوا ہے وہ وہاں پر, یہ آپ مان رہے ہیں؟ یار حوالہ پہلے بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے, بعد میں بھی حوالہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, ہماری سمجھ تو کی لڑائی شارپ ہے. شوٹر مرزا تو صاحب کے آلویز حوالے اس کو پر پیش کرتا ہے, پھر کون غلط ہے؟ وہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. میں تو پیش کر کے بتاتا ہوں. افضال صاحب شارپ یار, شوٹر حوالہ بالکل ٹھیک پریزنٹ کرتا یار ہے. ادھر ہم روٹی لینے جاتے ہیں, آپ کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے افضال صاحب. اور تو یار ہے رانا بات صاحب کرنے ان کو والی. یار ہے کوئی رانا انسان صاحب قائم تو رہے یار. یعنی ایک بندے کو سمجھ غلط آئی تھی, اس بندے نے اپنی تصحیح کر لی, افضل آپ کو اس سے صاحب مسئلہ ہو میرے رہا ہے. بھائی, پیارے بھائی, ہم سانس لیتے ہیں آپ کا موقف تبدیل ہوتا ہے, ادھر کھانا کھانے جاتے ہیں آپ کا موقع, آپ کو پتہ چلتا ہے؟ اور کیسے یار انسان اندازہ کو کر لو, بات کرے نال تو ہی قائم پینترا تو رہے یار. نال ہی تسی پینترا بدل لیا. اوے عامر نذیر صاحب مطلب کم از ایک کم بندے ایک کو بات میں قائم موقف تو اپنا ہے. صحیح کر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک موقف بندے کو موقف صحیح کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور 10 سیکنڈ میں آپ کا تو موقف چینج ہوتا ہے جو انسان کا بچہ یار. ہوگا, میں تو جو اس سے علالی کہتا ہوں ہوگا, عامر نذیر ہے, میں کہتا ہوں جب اس ایک کے اوپر موقع حق میں واضح ڈٹا ہو ہوا جائے گا ہے, تو وہ حق کی بات آپ کرے کا گا. تو پتہ ہی نہیں یعنی چلتا. آپ چاہتے ہیں کہ میں دجل کے اوپر کھڑا رہوں, اگر مجھے سمجھ غلط آئی ہے تو میں اپنی نہیں بھی اولاد جو کی خاطر کرنا ہے میں بی ڈبلیو صاحب نہیں کرو, مانتا, پر میں ساڈا نہیں دماغ مانتا, نہ خراب مجھے کرو. سمجھ غلط آئی ہے ساڈا لیکن کوئی میں نے پتہ اس نہیں کو چلتا ہے, تسی کتنے میں کھڑے کیا ہو. میں تہاڈی مدد کر دینا. 12 سال بارش دی طرح وہی نازل ہوندی رہے تو بعد جا کے موقف چینج کرنا چاہیے. تسی 10 سیکنڈ چ چینج کر لیا. ایک منٹ جی, ہن تسی اکابرین تے بکواس اپنی کر رہی ہے تے کر لو. تے جون کیڑی کابرین دی بکواس ہاں. ہے. رانا صاحب نے میں تھانوں سمجھ 12 غلط آ سال رہی بعد تسی جا انج کے کرو, change ہونا پپیاں چاہیے. جفیاں پاؤ, منت ترلے کر یار لو. 12 سال بعد انہوں چینج کرنا چاہیے سی. وڑائے صاحب نو موقف 12 منٹاں بعد انہاں کر لیا. اندازہ کر لیں. نہیں خیر, میں پرسنل پہ نہیں آنا چاہتا, شاید انہوں نے جو تو آپ نہیں کے بارے میں کہا ہوا رانا ہے صاحب دیکھیں, اس پہ تو ایک میں آ ہی محفل نہیں میں رہا. میرا صرف ایک کام چیز اپنی کی مجھے جماعت غلط کی بات سمجھ تھی, کرنا. مجھے سمجھائی گئی, میں نے اپنی تصحیح اور کی. یار 2 گھنٹے آپ نے ہمارے کل ضائع کیے ہیں اس بات میں. لو اندازہ اسکانی کرو, صاحب میں سے لی معذرت خواہ, تقریباً 2 میں گھنٹے. وہ 2 گھنٹے ضائع کرنا, میں معذرت خواہ تھوڑا بہت اچھی بات ہے, آپ کو معذرت کرنا. کرنی بھی چاہیے, میرا خیال آپ کو کرنی چاہیے. لیکن رانا آپ کو صاحب ایسے شاید نہ فکر کیا سے کریں, معذرت کرنی چاہیے. ایسے خود سے بالکل چیز کرنی بنا چاہیے. کے نہ منسوب کیا کریں. پیارے بھائی, آپ اچھے انسان ہیں, ڈیسنٹ افضل انسان بھائی, ہیں. افضل بھائی, معذرت آپ کو بنتی بھی یار. افضل بھائی, میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی جناب علی. جو مرزا صاحب نے اتنا ٹائم ضائع کیا ہے, اس کا کیا؟ بعد میں موقف چینج کر لیا. اب میں جواب دوں گا نا, آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, آپ نے کہنا شاتم ہے, اس لیے میں چلا جاتا ہوں. نہیں صرف نہیں اپنے نہیں, نبیوں ایسی کی بات ہم نہ تقدس کے لیے. آپ تو بدتمیز لوگ ہیں, آپ کا کیا ہے؟ نہیں رانا صاحب نہ کریں, رانا صاحب کو ویسے بھی نہ ایسی بات کریں. میں نہیں, اکابرین کے لیے میں بات نہیں نہیں کرتا. آپ حافظ صاحب وہ مرزا صاحب کی بات کیوں کرنی ہے؟ یہ شارپ شوٹر تے افضل وڑائے صاحب کی گل چلن دیو, رانا یہ زیادہ صاحب ضروری گل ہے. رانا صاحب وہ بات کلیئر. میں تو اس بات اگر سے صاحب حیران بتائیں ہوں میرے کہ میں تو ساتھ اب کنفیوز ہوں افضل صاحب. رانا صاحب ایک آخری ورڈ لے کے جائیں. کیا اگر شارپ کوئی شوٹر آڈیو وہ کہہ پلے کر رہا ہے, مرزا اگر صاحب کوئی ٹھیک آڈیو ہے. پلے کر رہا ہے اس بات کی تصحیح ہونے سے پہلے, تو وہ بے ایمانی کر رہا ہے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. پوری آڈیو سنیں, جہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا, بات شروع اچھا میں پھر ایسا کریں افضل بھائی, بعد میں انصاف تصحیح کا ہو گئی. تقاضا ہے کہ پوری آڈیو سنائیں تاکہ لوگ فیصلہ کریں. یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہم مانیں گے. میں وہ ڈاؤن آڈیو لوڈ مجھے کر کے آپ بھیجیں. کو, سر میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو بھیج دیتا ہوں, جزاک اللہ. آپ سن لیں ساری. لیکن 2 گواہ جو زندہ, جو لڑنے والے سامنے نہیں, کھڑے ہیں, گواہی سے شارپ پتہ شوٹر اور نہیں میرے چلتا درمیان افضل لڑائی بھائی, ہوئی ہے, جب ہم آپ اصل کو بات ہمارے اوپر سنیں اعتبار گے. نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ. یار عبد الراشد صاحب, رانا راشد بھائی, ہم اس جو حوالہ ہے, کیا آپ اس حوالے پہ جو مرزا بشیر محمود صاحب نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ گالی دینے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ دوسرے کی زبان سے کہو کہ فلانے نے تمہیں یہ بات کہی تھی, کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ جو سیٹ کیا ہے اس کے مطابق اگر جب بھی کوئی بھی احمدی یہ کہے گا کہ نبی پاک کو فلانا بندہ یہ گالی دے رہا تھا, نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد, تو وہ نبی پاک کو گالی دے رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ یہ مس ریپریزنٹیشن ہے, میں اس بات کو کہتا ہوں, یہ مس ریپریزنٹیشن اس حوالے کی. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے وہاں ایسا لکھا ہے؟ او یار بھائی جان, آپ پہلے سمجھیں میرا آپ پلیز. سے سوال ہے نا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ پہلے راشد صاحب, پہلے آپ پوری آپ بات کو حوالہ پڑھ کے سمجھ کیا لیں. سمجھتے ہیں؟ حوالے اتنے یار تساں نواں کٹا کھول دیتا. حوالے نہیں چھڑ دو, حوالہ سانو پتہ کی لکھیا ہے, وہ اسی جنج پیش کرنا دسو پیش کرنا. دسو کی لکھے ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋ ਗਈ. ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? میں تو مطمئن ہوں, لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آتی افضل صاحب کی. ہاں ਤੁਹਾਡਾ کہ مذہب 2 ڈیفرنٹ گھنٹے انہوں نے کل 2 گھنٹے براڈ لگائی ہے. آپ اگر آڈیو سنیں آپ کو پتا چلے,
आसकानी साहब से गवाही डलवाई, वो मुजाहिदा इस्लाम को इन्होंने रोका, मैंने हवाला तलाश किया, पढ़ा, सब चीजें ठीक, और उसके बाद 10 मिनट में इनका मौका चेंज हो गया। ये समझ सकते यार जब समझ आई, एक बंदे ने एक्सप्लेन किया, पीर साहब ने एक्सप्लेन किया, 3 लोगों ने एक्सप्लेन किया और एक ही मौकफ कहा कि ये आपको समझ गलत आई है। तो अब आप अब अच्छा चले, मैं जा रहा हूँ। लास्ट बात ये कि अब आप मुतमिन है कि हजरत मिर्जा साहब ने कोई गलत बात नहीं की, आप इस बात पे नहीं उनका yes उन्होंने no? एक सही मौकफ उस हवाले में बयान किया। चलो उस मौकफ के ऊपर चलो जी, अब बड़ी उसमें तो मेहरबानी कोई है, शक तो नहीं। मैंने साबित हो गया। 2-3 हवाले हैं ना, 2-3 हवाले। एक हवाले में तो वो कह रहे हैं कि गाली देने का जो तरीका है वो तो एक मौकफ है असूली। एक और हवाला है जिसमें उन्होंने कहा कि सारे नबियों के हम हद तक करेंगे। उसको छोड़ दे, अभी इसकी बात हो रही, वो हम अलग बात कर लेंगे ना। अभी अगर एक नबी की हद तक के लिए या इस्लाम के दफा के लिए सारे नबियों की हद तक करनी पड़े, इसमें कोई बदयांती तो नहीं करते मुसलमान? सही कहते हैं ना अमर साहब, वो कि आप देखिए सारे उस नबियों हवाले की हद को, तक करने के कायल हैं। अमर साहब उसको हम अलहदा देख लेंगे, इसकी पहले बात करें, ठीक है? मैंने तो सवेरे यही सुना ना, मैंने तो सवेरे बासी की ब्राड पे ये सुना है, जिसकी वजह से मैंने मैसेज किया बड़ाई साहब को। चले, ये ये वीडियो वीडियो हो गया। आप तीनों भाई माशाल्लाह मुसलमान भाई इस बात पे गाली वाले का तो मसला, कुछ गलत नहीं। गाली वाले का तो वो खुद कह रहे हैं रिजाल को। जो दूसरा मसला है ना, एक मिनट, जो अमर दूसरा साहब तो मसला, रोकता जाया करो, ऐसी तो मैंने क्लैरिटी दे दो। मिर्जा साहब ने कोई गलत बात नहीं की इस हवाले में, राइट? इस हवाले में उन्होंने सारे नबियों की हद तक करने की दावत दी है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद। चलो जी, हेलो जी, जो उन्होंने कहा है कि हम सारे नबियों की हद तक करेंगे। 539 की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, 539। उसमें तो उन्होंने एक जुमला खबरिया बताया ना, जुमला खबरिया है वो तो, एक मिनट, कि ये भी गाली देने का एक तरीका होता है। मेरा सवाल ये है कि जिस हवाले पे कल बहस हुई है 539 पे, वो शार्प शूटर, अब मुझे वो सारी बहस का तो नहीं मुझे पता क्या हुई है, लेकिन इनको उन्होंने बताया ना वड़ाई साहब ने कि मुझे गलतफहमी हुई है, वो तो होगी क्लियर। ठीक है, मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे, शार्प शूटर और अफजल साहब मान गए हैं कि मिर्जा साहब ने कुछ गलत नहीं लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी, आप भी ये बात मानते हैं? किस हवाले की बात आप कर रहे हैं? 539 की, उसमें तो कोई गलती है ही नहीं। किसने कहा गलती है उसमें? माशाल्लाह, गाली देने का ये तरीका बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सही लिखा है कि ये भी गाली देने का तरीका है। रिकॉर्ड जी आ गया। उसमें इख्तलाफ किसने किया था? वड़ाई साहब ने किया था, वो उन्होंने रुजू कर लिया। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे गलती लगी। अगर आप इस पे वो किसी हर जगह पे जाके राणा साहब एक गल सही तस्हीह करनी है कि मैं नहीं की थी सर, मैं क्यों तस्हीह करा? दो कैटेगरी बराड़ा ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਹੀਹ ਕਰਾਂ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਸਹੀਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 539 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬਰੋਡ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। अफजल साहब चलो गल खत्म हो गई, बड़ी अच्छी गल है, गल खत्म हो गई। ਗੱਲ राणा ਕਲੀਅਰ साहब ਹੋ बड़े ਗਈ अच्छे ਨਾ, बंदे ने। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਰਾਣਾ ਲਿਖ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਜੀ ਮੈਂ ਠੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਟੰਗਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ मैं मोबाइल आपको ਦਾ इसका चैलेंज जवाब दे है, देता हूँ, देखें मेरी ਇਹਦੇ बात ਬਾਰੇ ਚ सुनें। ਗੱਲ ਕਰੋ। मैं जवाब दे देता हूँ आपको, इसका जवाब दे देता हूँ। मैं कह रहा था कि मुझसे ये सवाल ना पूछते तो अच्छा था। नहीं, मैं ਤੁਸੀਂ जवाब ब्रॉड लाओ, जवाब ਤੁਸੀਂ सुनने का ब्रॉड लाओ, ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ जवाब ਕਰੋ, सुनने ਕੁਝ का ਸਾਨੂੰ हौसला है ਦੱਸੋ। दिलीप कुमार साहब। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਉਹੀ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा, ये जो पोस्टर लगे है ना, ये पोस्टर तो जवाब दवा दोनों। दियो जवाब दियो सर, जवाब दियो। ओके, हमारे एक शाही साहब हैं हमारी जमात अहमदिया में, शाही साहब जानते हैं आप? शाही साहब है अहमदी, एक नाम सुना हुआ है? नहीं सर, वो केड़ा गवर्नर बलोचिस्तान ने जेड़ा हाँ, अब सुन लें, गवर्नर सुन लें, अब जवाब सुन लें, बाद में ना मुझे कोई कहे। शाही साहब ने चैलेंज दिया है शेख असरार को, अब नाम भी साहब नहीं ले रहा मैं, गौर कीजिएगा, क्योंकि आपने जैसे लिखा हुआ है और जैसे उन्होंने कल कहा है हतक कमेज में कि आके मुझसे मुनाजरा कर लो, और राणा राशिद शेख असरार को, मौलवी असरार को चैलेंज करता है, रैपिड फायर कर लो जहां मर्जी। ये है जवाब आपका। जात दी कोर्ट के लिए तो छतीरियां
लो जी, जवाब मिल गया सर। आम मौलवी की तरह जिस तरह हमारे खलीफा वक्त की वो बात कर रहे हैं, आप में अकल ही कोई नहीं है। अगर आपने कौन इस तरह आपने पोस्टर किसकी बनाए बात हुए कर रहे हैं? सर हम लोग तो मसरूर साहब की बात कर रहे हैं। तो शेख इसरार ने तो आपके घर में घुस के मारा है। शेख इसरार ने तो आपके चंदे पर पलने वाले मरबियों को वहां घर में घुस के मारा है। कोई बात आपकी नहीं, कोई बात सारी नहीं। शर्तें पूरी करके, जो आपकी शर्तें थी, उन शर्तों पर जाकर मुनाजरा किया है। जो अच्छा, शाही मौलवी सैयद साहब जिसका ने मेरे साथ रैपिड फायर वो तो करना है नशे- कि नहीं, दसो वो दिलीप तो कुमार नशेई साहब। है, वो तो पोडरी है। दिलीप कुमार साहब, मेरे साथ रैपिड फायर करना है मौलवी इसरार में। अब मैं साहब नहीं लगा रहा, सुन ले। आज से पहले मैं कहता था शेख इसरार साहब, मेरी जब तमीज लेकिन ये आज मैं मैंने आपके ऑडियो नाम सुनी के ना, साथ लगा रहा हूँ। सुन ले, उनकी मैंने ऑडियो सुनी सुन ना ले। आपके मौलवी साहब की इखलाक सुन देख ले, के, मैंने भी राना साहब राशिद खत्म कर साहब, दिया। सुन ले, कन्ना का इस्तेमाल कर लो, जुबान एक के कान दो इस्तेमाल कर लो। सुनाओ सुनाओ। ਆਪਣੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੀਮੀ ਲੈਵਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ। जिस दिन शेख अगर तुसी- असरार तलीमी लेवल अगर कर देगा तुसी- ना, ਦਰਦ ਦਿਲ ਅਗਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ- ਦਰਦ ਦਿਲ ਭਾਈ, ਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾਲ। ਲਓ। ਦਰਦ ਦਿਲ ਭਾਈ, ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ एक ਮੈਨੂੰ एक ਤੁਹਾਡੀ बंदा ਗੱਲ गल ਨਾਲ। करे, एक एक बंदा गल करे, एक एक बंदा ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਕਨ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ देखो ਹੈ, 6 बंदे गल करेंगे ਲੇਕਿਨ तो गल ਸਾਬਤ नहीं ਕਰੋ, बनेगी। ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। दलीप कुमार साहब, बात ये है कि मैं भी 2 दिन पहले इनको कहता था जनाब मौलवी शेख असरार अहमद साहब, देखें जो हमारा एक बाहमी अकाबरीन की इज्जत का होता है, मैंने ऑलवेज रिस्पेक्ट की है। लेकिन जब कल मैंने इनकी वो रिकॉर्डिंग सुनी अमीनी साहब की ब्रॉड पर, वो जिस तरह हमारे खलीफा, जिनको हम खलीफा मानते हैं, मुखातब कर रहे हैं, साहब भी नहीं कह रहे। यार एटलीस्ट आपको वहां पानी भी पिलाया। आप मुझे एक बात बताएं दलीप कुमार साहब, वहां चलो आप, मैं मान जाता हूं, हाँ, राणा साहब, सुन ले, आप- मेरे आप मुझे बात इसको मुकम्मल रखते करने हैं। दें। इज्जत की कि नहीं की, इज्जत की कि नहीं की? ओ यार कुछ शर्म होती है, कोई हया नहीं, होता है। घर जो बंदा आपने घर बुलाया था, आपने उसको गालियां देनी थी, घर बुला के दे लेते, नहीं कोई मसला नहीं। हम तो अहमदी है ना, हमारे अखलाक नहीं, हम गाली गालियां नहीं देनी देते। चाहिए थी आपको। हम भाई, नहीं देते। आप अगर अपने घर में, मेरी बात सुने, अगर अपने घर में किसी को बुलाते हैं और कहते हैं हमारे घर आके मुनाजरा करो क्योंकि हम अपाहज हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो आपका फर्ज है लेकिन कि ये उसकी एक्स्ट्रा वर्ड रिस्पेक्ट इस्तेमाल ना करें। करें, ये एहसान वाली एक्स्ट्रा कौन वर्ड सी इस्तेमाल बात, ना मतलब करें। इसमें फिर एहसान, मैं भी आऊंगा आप इसमें सुने तो सही ना, इसमें एहसान कौन सा आपने किया है कि आपके घर कोई बंदा आया आपकी ख्वाहिश पूरी करने नहीं के एहसान लिए, किया, तो नहीं आपने उसका एहसान एहतराम किया। बिल्कुल, बहुत क्या अच्छा करना किया चाहिए मैं- था आपको? गालियां देनी करना चाहिए थी, दे था। लेते गाली। सुन ले बात, सुन ले, अब मेरी बात सुन। मैं कहता हूँ अगर मैं होता, मैं इससे भी ज्यादा एहतराम करता, उनको खाना भी खिलाता, उनको साहब भी कहता। लेकिन वो कौन सा मतलब बदनस्ला मेहमान है कि जाके उसके बाप को, रूहानी बाप के साथ साहब ही नहीं लगा रहा। वो कैसा हाँ, बदनस्ला, और बदनस्ला वो है। और कैसा बदनस्ला, और कैसा क्या सुने तो कहते हैं, सही। इंसान फरामोश अब राणा इंसान साहब है। सुन तो लें, आप चीखें नहीं मारनी। बदनस्ला तो मैंने वो है चीखें नहीं मार रहा ना मैं, जो सच बयान कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा, वो मेरी बात तो सुन, जो सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनके बाद इज्जत के लायक उनके सहाबा और अहले बैत हैं। जिन्होंने मौला अली के बारे में इतनी गंदी बातें लिखी, उनके नवासे के बारे में, वो कितना बड़ा बदनस्ल होगा जिसने सईदना हुसैन के बारे में, सुने मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ और भाई मैं बताता हूँ, अपने घर में बैठ के, ओ भाई सुन तो ले विधायक साहब, सुन, ये देखो ना, आप कोई गाली नहीं दे रहा, कर रहे हो ना, कोई गाली नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ, सुन लें, मैं आपको सिर्फ एक असूल बता रहा हूँ कि अपने घर में बैठकर आपके मिर्जा कादियानी ने उनको गालियां दी हैं जिनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। आप क्या समझ बैठे हो इस झूठे बनौटी खलीफे को जो आपने मोम की गुड़िया बनाई हुई है? ये खलीफा है? इसको खलीफा कहते हो? इसको सेक्रेटरी चंदा कह लो, इसको सदर चंदा कह लो, ये चंदा इकट्ठे करने वाली मशीन है, इसको खलीफा का नाम दिया हुआ है। आमिर शर्मो, भाई, जिसको बात करने का सलीका नहीं, न बात करने का तरीका है, न वो किसी एक छोटे से बच्चे को जवाब नहीं दे सकता। इसके मुंह पे तो तमाचा वो एक छोटा सा बच्चा मार के चला गया था जिसने इसे सवाल किया था। ये अपने घर में बैठकर कोई किसी को साहब के नाम से बुलाता है या मिर्जा कहता है, क्या फर्क पड़ता है? जब ईसाई हमारे काबरीन को या दीगर ये जो है, ये राना राशिद जो है, ये कह रहा था कि असरार साहब ने मिर्ज़ा मसरूर को साहब नहीं कहा। हाँ जी साहब, वो तो आमिर भाई आपको बता रहे हैं ना, भी वो इस लायक है भी सही उसको साहब कहा जा सके।
करतूत उसके चेक कर लो पहले बंदे के, फिर उस मुतालबे ऐसे किया। करतूत उसके ये हैं कि सगी वो अपनी भतीजी उसकी लगती है, उसको कह रहा था तुमने पेश किया था ना खुद को आमिर के सामने। ये तो उस बंदे की हालत है और उसको तुम साहब कहलवाना चाहते हो। तो मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में क्या कहोगे? तुमने कहा जी साहब नहीं कहा, लिहाजा बद नस्ला है और पता नहीं क्या क्या भी तुमने बकवास की है। तो मिर्जा गुलाम कादियानी को क्या कहोगे जिसने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये लिखा हुआ है कि तुम मुर्दा अली को तलाश करते हो जबकि जिंदा अली तुम में मौजूद है, सिर्फ अली, ना कोई साहब, ना कोई रज़ी अल्लाह अन्हु, ना कोई हजरत। डालना लानत इस काने कज़ाब पे। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जो उसने लिखा हुआ है, बाकी अंबिया किराम के बारे में जो लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तो ये साहब ना कहने की वजह से जो तुम्हारी ज़बान इतनी खुली लंबी चौड़ी हो गई है, तो वो तो अभी बता रहे हैं ना। अब बाकी तो गुस्ताखियां जो उसने बकवासियत की हुई हैं वो तो अलग है, लेकिन साहब ना कहने पे जो तुमने ज़बान दराजी की है, ये सिमिलर लगाओ फतवा मिर्जा गुलाम कादियानी पे, करो हिम्मत। डॉक्टर साहब इधर एक और बात भी क्लियर कर दें। डॉक्टर साहब इधर एक और बात भी क्लियर कर दें। आप ये जो समझते हो ना कि खलीफा मसरूर हमारा खलीफा है, हमारा नजरिया ये है कि शेख असरार जहाँ से गुजर के गया है ना, उसके पाँव के साथ जो लगने वाली मट्टी है ना, वो भी 1000 गुना 1000 दर्जे बेहतर है ये जो आपने बनाया हुआ है इससे। आप हमारे उलमा को, हमारे जो अकाबिर हैं उनको तुम बदनस्ला कहोगे? अस्सलामु अलैकुम व उधर जा घुसेड़ेंगे तुम्हें, तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। वालेकुम अस्सलाम। फिर भी हमारा तमुल चेक करो, हमारा तमुल चेक करो। तुम ये बकवास करके गए हो, हम फिर भी खामोश रहे हैं कि दो बड़े बैठे हैं बात कर रहे हैं, हमारा हक नहीं बनता है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। कैसे हैं जी आमिर नज़ीर भाई, उड़ैच भाई? माशाल्लाह, कैसे हैं? आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आप लोगों को। सर बड़ी माजरत, मैनू बहुत मैसेजेस आए ने और मैनू बाद च पता चलिया कि माशाल्लाह शेख असरार साहब माशाल्लाह मौजूद सन। ते वो असल दे विच फ्राइडे नाइट जिहड़ी हुंदी जे ना, वो आमिर भाई मेरी अपनी एक स्ट्रीम चल रही होंगी यूट्यूब पे। हाँ, एक तो वो मामला होंदा है, तो उस तो बाद जदों फिर फारिग होया मैं तो उन्नी देर तक मामला जिहड़ा क्लीयर है। मैं बारे में पता चलिया सी माशाल्लाह आए ने, बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह ताला उन्होंने सलामत रखे इंशाल्लाह। महफिल सजदी रहेगी, आंदे रहन, बल्कि उन्होंने लाजमी रबता करके ते वीकली कम अज़ कम लाजमी लान चक्कर जी माशाल्लाह। उन्होंने इस मुहिम वाले पासे जिहड़ा ना लाजमी ध्यान करना चाहिए। इत्थे ज़रूरत है लोगों की, खास तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, वो मैं जुमला सुन रहा सा, ये राणा राशिद साहब एक जुमला बोल के गए ने, कहंदे ने जिहड़े साडे अकाबिर दे नाल साहब नहीं लांदा वो बद नस्ला ते गंद, इस तरह करके कोई लफ्ज़ बोलिया उन्होंने। जी जी हाँ, ते सीरतुल महदी दे विच लिखिया है कि हकीम नूरुद्दीन नू पुछया बेटे ने कि जनाब मिर्ज़ा साहब चूँकि नबी हैं तो उनका कोई नया कलमा इस हवाले से कोई रवायत हो। तो हकीम नूरुद्दीन ने कहा कि मिर्ज़ा का कलमा ये है, कोई साहब नहीं, कोई कादियानी नहीं, कोई गुलाम अहमद नहीं, कोई मसीह मऊद नहीं। मैंने कहा मिर्ज़ा का कलमा ये है, हवाला मुतालबे पे दे दिया जाएगा। अब पूछना ये था कि ये मोहतरम जो हैं हकीम नूरुद्दीन साहब को भी बदनस्ला, गंदा, दो कौड़ी का, खिंजीर, बदनस्ला, बदबूदार चमूना और अंदामे नहानी का किरमे खाकी और ज़ुर्रियतुल बगाया का खनाजीर और बयाबानों का कल्ब, यानी ये वो सारे, और किसी जंगल का वहशी, यानी वो सारे जुमले जो मिर्ज़ा साहब बयान फरमाया करते। देखिए मैं नहीं, ऐसे नहीं, हाँ हमने कुछ नहीं कहना जी। तो जो मिर्ज़ा साहब फरमाया करते थे वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये सीधी बात है। एक आपसे ज़िया भाई ने बात पूछ ली, एक मेरी बात है जी। हाँ, तो ये मैं जानना चाह रहा था प्यारे भाई, ये ज़रा मुझे बता दीजिएगा। राना साहब को ले लें और इनको एक चीज़ ज़रूर कहें। जब अब्दुल्ला आतम की पेशगोई झूठी निकली है ना, तो वो एक हेड क्लर्क ने खत लिख के पूछा था हकीम नूरुद्दीन को कि पेशगोई का क्या बना है 6 सितंबर के दिन। उसने खत लिखा तो हकीम नूरुद्दीन ने कहा भाई पेशगोई तो पूरी नहीं हुई है,
लेकिन इसका सिर क्या है मिर्जा को आने दो, फिर मैं बताता हूँ। मिर्जा की बात आने दो, वहां भी यही लिखा हुआ है। हकीम नूरुद्दीन अक्सर ये कहा करते थे। हाँ मिर्जा, क्योंकि उसके हाथ की कठपुतली थी ना, उसका या तो ये कह लें उसका हक बनता था। मैं कुर्बान जाऊं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द झूमने वाले परवानों के ऊपर कुर्बान जाऊं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंख भरकर कहते हैं जलाल ऐसा था, जमाल ऐसा था और आपसे मोहब्बत का कमाल ऐसा था कि वो आंखों को झुकाए रखते थे। आयतें नाजिल हुई, ला तरफ़ऊ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद न करना। सहाबा की रवायात आपको मिलती हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे शख्स जो हैं, जिनकी एक तबीयत और मिजाज और एक बशरी जो है वो मिजाज ऐसा था कि उनकी आवाज़ बुलंद थी, जैसे किसी आदमी की होती है वो ऊंचा बोलता है। तो इस आयत के उतरने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आवाज़ ही पस्त कर ली, इस कदर पस्त कर ली कि रसूलुल्लाह को 3 या 2 बार पूछना पड़ता था उनसे कि उमर क्या कह रहे हो, क्या क्या बात मुझे समझ नहीं आई। जिस तरह आप कहते हैं बिल्कुल धीमा, क्यों? क्योंकि आगे था तुम्हारे आमाल ना कहीं बर्बाद हो जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो, पता भी ना चले। ये थे हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। इससे पता चलता है, याद रखें, वो एक बड़ा मशहूर जुमला है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको, एक प्रोवर्ब के तौर पर लेने, वो कहते हैं नेवर मीट योर हीरोज, अपने हीरोज से कभी मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना करीब आप आते हो उनकी हकीकत आप पर खुलती है। मगर आप कुर्बान जाऊं मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं जो आपके साथ चिमट कर रहता हो, सुबह शाम आपके गिर्द घूमते हो, सुबह शाम कोई जगह नहीं। वो जैसे नहीं, वो कई मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये मिलता है कि जनाब जहाँ जाते थे अबू बकर उमर साथ, उस्मान साथ, अली साथ रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, यानी सहाबा का झुरमट गिर्द रहता था। और फिर उसके बाद आप उनका अदब और अदर, इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा शख्स न चश्मे फलक ने देखा था, न किसी इंसानी आंख ने देखा था, न मलाइका के झुरमट ने देखा था, न किसी जर्रे के अंदर वो खूबसूरती कायनात में किसी जगह पर भी आई थी जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम सूरत के अंदर लोगों के सामने आए, कि हर अश्क जो है वो उनकी याद में और हर आंख जो है वो उनके दीदार में यूं बिछी रहती थी कि यकीन जाने जैसे माशाल्लाह सच और हक जो है वो खुद मुजस्सम हो गया है। ये उनका साथ था। अब ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का साथी बंदा साथ है, आमिर भाई उधर मिर्ज़ा की तरफ जाने से पहले मैं माशाल्लाह आपने बड़ी एक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और आपके असहाब की वो बात की है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि उस नाखल्फ का जिक्र करने से पहले वो मैं पढ़ दूँ। वो एक शेर है कि बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा दीजिए, खिज़्र ये जिब्रील को कहते हुए पाया गया, पलकों से यहाँ पे दस्तक देना, ज़रा ऊंची आवाज़ हुई, उमर का सरमाया गया। बिल्कुल। अब ये वो जो आयत है ना, बेसिकली उसको जहाँ पर ये है कि अपनी आवाज़ों को आप बुलंद ना करें, अगर आप उसकी तफसील देखेंगे ना तो उसमें एक जगह पर यह भी आता है कि नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों की तरह मुखातिब ना करो, जैसे एक दूसरे को मुखातिब करते हो ना, ऐसे मुखातिब ना करो। और इसका शान नज़ूल ये है कि कुछ जो ज़ाहिर बात है बदवी लोग थे, ठीक है, जो इर्द गिर्द के लोग थे, वो आते थे, वो नॉर्मल तरीके से मुखातिब, जैसे या मोहम्मद, इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर देने, तो जो यानी अल्लाह माफ़ करे वो गुस्ताखी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे, मगर शायान शान अंदाज नहीं था। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान वो अल्फाज नहीं थे, वो अंदाज नहीं था, वो आवाज़ उस लेवल की नहीं थी जो किसी के सामने होनी चाहिए। अब देखिए कमाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ बिल्लाह इससे मुराद आपके जाहो जलाल के सामने झुकना होता नहीं। देखिए अल्लाह के रसूल के सामने लोग आए, उन्होंने कहा हम सजदा करें, आपने कहा नहीं। अगर मैं इजाज़त देता तो मर्द को इजाज़त देता, अपना औरत को इजाज़त देता कि अपने मर्द को सजदा करे, मगर नहीं, सजदा किसी को कोई नहीं। ये एक बैलेंस था। अब मिर्ज़ा कादियानी सजदे करवा रहा है और आगे थापड़ियाँ मार रहा है। एक सहाबी रसूल थे ना, हज़रत साबत बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो जब ये आयत नाज़िल हुई ना, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वाली,
تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا بند کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آواز، جیسے ابھی بعض لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھئی تم نے اسپیکر لگایا ہوا، میری بھی قدرتی طور پہ گلا ہی اس طرح کا ہے کہ میں تھوڑا سا بھی اونچا بولوں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا زیادہ ہیوی آواز میں بات کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ ہوتا ہے لوگوں کی آواز قدرتی طور پہ اتنی بلند پاورفل ہوتی ہے کہ وہ آہستہ سے بھی بولیں تو وہ بڑی اونچی آواز نکلتی ہے. تو حضرت ثابت جو تھے وہ اسی طرح ان کا قدرتی طور پہ ان کی آواز بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور اتنے شدید پریشان ہوئے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا بند کر دیا، اور گھر میں پڑے رہتے اور روتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہتے تھے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا تو پوچھا صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں نظر آتا کدھر ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، وہ آج کل بڑا پریشان ہے. تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ گھر میں ہر وقت روتے رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بہت شدید پریشان ہوں، اور میں اس خوف میں مبتلا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال غارت کر دی اور میں جہنمی ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی آوازوں سے اپنی اونچی آوازیں اونچی مت کرو، اور میری آواز ہی ایسی ہے کہ میں آہستہ بھی بولوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی محسوس ہوتی ہے. تو میں اس خوف میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال غارت کر دیے ہیں اور میں شاید اب میری بخشش نہ ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمانے لگے بھی جا کے اس کو بتائیں کہ آپ جہنمی نہیں ہیں بلکہ آپ جنتی ہیں. کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ شہید کیے جاؤ اور اللہ کی جنتوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرو؟ تو اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو خوشخبری دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ دے گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام، اب اس میں کیا ان حضرت ثابت کا کوئی اس میں کوئی غلطی تھی، کوئی انہوں نے آواز اونچی کی تھی؟ نہیں، مطلب وہ کوشش کرتے تھے کہ میں تھوڑی نیچی آواز میں بات کروں، پھر بھی ان کی آواز ایسے محسوس ہو جاتی تھی، اور ایسا ہوا بھی ایک آدھ دفعہ ہے. تو ان کی غیرت ایمانی یہ تھی اور اتنا خدا کا خوف تھا ان کو کہ وہ گھر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا بند کر دیا، اور اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے. توبہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ نے تو میرے اعمال ضائع کر دیے ہیں، کہ اللہ نے تو یہ فرمایا تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا اگر نبی کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی. تو صحابہ کرام تو اس درجہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے تھے جس کی ہمیں دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی. اب آج کی مثال لے لیں، اگر یہی بات کوئی ہمیں ہمارے بڑوں میں سے کوئی کرتا ادھر کہ بھائی تمیز کیا کرو، میں جب بیٹھا ہوتا ہوں، شاہ صاحب ہیں، امن نذیر بھائی ہیں، عامر حق بھائی ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یا رسول اللہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑے دھیمی آواز سے بات کیا کرو، تو میں کو گھر میں جا کے رونے نہیں لگ جاتا، بلکہ میں الٹا ان سے کہتا کہ بھائی میں تو دھیما ہی کرتا ہوں، میری آواز ہی ایسی ہے، تو میں کیا کروں؟ مطلب کہ وہ آداب کے، ادب کے وہ مقامات جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسی ایسی احتیاطیں ادب کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچوں میں بھی نہیں آتی، صحابہ کرام نے وہ اپلائی کی ہوئی ہیں خود پہ. وہ اس ادب کے اس درجے تک پہنچے ہوئے ہیں جس درجے تک پہنچنا عام آدمی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. تو کہاں یہ بدبخت قوم، یہ کانا خنزیر جس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں تھی. اگر ایک اور میرے ذہن میں وہ شاید واقعہ آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گدھا مبارک تھا جس کا نام حضرت یافور تھا. اگر اس کے متعلق آپ میں سے کوئی بھائی بیان کر دے کہ صحابہ کرام اس کا بھی کتنا ادب اور حیا کرتے تھے. بلکہ روایات کے اندر آتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری گزری اور اس نے پیشاب کیا، اور وہاں پہ ایک منافق جو تھا نا، اس نے اس سے اپنے جو ہے نا منہ پہ ہاتھ رکھا. تو صحابہ کرام نے اس کو آگے سے کیا جملے ارشاد فرمائے تھے وہ آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنا حیا اور ان کا تقدس اور احترام کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کر کے بتایا، یہ کر کے دکھایا کہ ایسے ادب اور احترام کیا جاتا ہے. وہ جو ایک سفیر کسی ملک آیا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وضو کروا رہے تھے، تو وہ وضو والا پانی عامر بھائی
میں چاہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑی سی بات کر دیں کہ کتنا ادب اور حیا تھا، اور جا کے اس نے کیا جملے کہے تھے. نہیں بے شک آپ نے ٹھیک سنا ہے ماشاء اللہ، کوئی شک. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آپ دیکھیں کہ وہ جو بھی میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام کیسا دیا کہ وہ اس جنگ میں شہید ہوئے جو اسلام کا سب سے اہمیت والا مارکا تھا، یعنی جنگ یمامہ. تو وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے جا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کو دیکھیں، یہ مرزا صاحب یہ جو ہے نا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، مرزا صاحب کے متعلق سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب جس گھر کے اندر موجود ہو کے کتابیں لکھ رہے ہوتے تھے نا، وہاں پھپھے کچنی عورتوں جو ہیں انہوں نے اپنا ایک ٹیٹو پارٹی اور جنجال پورا شروع کیا ہوتا تھا. یہ باقاعدہ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے زنانہ حرکتیں. زنانہ حرکتیں کیا ہے؟ چمچے کڑچھے چلانا، ڈوئیاں چلانا، گتیں کھچنا، جھاڑو چلانا، یہی ہوتا ہے. اور کیا ہے؟ وہ تو مرے وہ تینوں کیڑے پین وہ تینوں جواں پین، یہ نہیں اس طرح کی حرکتیں. وہ توں انج وہ تو ہے، یہ زنانہ حرکتیں. پنجاب کے اندر یہی ٹرم استعمال کی جاتی ہے. ہاں ان کے ہاں کچھ اور ہو ہمیں نہیں پتہ، بہرحال یہ ٹرم اس لیے معروف ہے. سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب جس گھر کے اندر کتابیں لکھتے تھے اس کے گرد یہ ماحول ہوتا تھا، اور انہوں کچھ دستا ہے وہ بھائی اپنے دھیانے لگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تحریروں میں آپ کو یہ حرکتیں نظر آتی ہیں. ہو سکتا ہے کان میں کوئی گالی پڑتی ہو، مرزا صاحب اس کو ہستی یا تحریر میں لے آتے ہوں. ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی چیخ و پکار آتی ہو، مرزا صاحب اس کو جو ہے ملٹی پلائی بائی 1000 کر دیتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ادھر سے کوئی چپل اڑتی ہوئی یا کوئی کڑچھا اڑتا ہوا جاتا ہو اور مرزا صاحب سمجھتے ہوں کہ میرے اوپر جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھٹاں کسے جڑا ہے وہ معاملہ ہو. تو مرزا صاحب یعنی میں ایک ظاہری بات ہے، میں کانسیپچولائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو، تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کوئی احمدی بھائی اگر دوست ہے وہ برا نہ مانے تو آ کر ہمیں سمجھا سکتا ہے. اچھا میں نے ایک بار مجھے یاد ہے ضیاء بھائی آپ بھی ہیں، آپ بھی اس سٹریم میں آئے تھے. یہ فاروق اس کو ڈیل کر رہا تھا زیتون پہ، آپ کو یاد داؤد ناصر؟ ہاں داؤد ناصر آیا سی. تو داؤد ناصر صاحب سے اچھا مزے کی بات یہ ہے، اہیر جو ہے یعنی جو فاروق ہے اس نے نا داؤد ناصر صاحب کو کہا میں آپ کا کرنا چاہتا ہوں انٹرویو، اور بڑے ہیوی قسم کے کچھ کویسچنز ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی پوڈ کاسٹ میں کرنا چاہتا ہوں. یقین کرو اس ٹائم ہدے پوڈ کاسٹ اینی زیادہ وائرل نہیں سن ہوئیاں. تو فاروق نے کہا داؤد ناصر صاحب میں آپ کی پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی پوڈ میں کاسٹ ہونے والی ہے. خیر بہرحال وہ بھی خوشی میں اپنی جناح کیپ سے مٹی جھاڑتا ہوا اور اپنی کوچی داڑھی کو چھیلتا ہوا وہاں پر پوڈ کاسٹ کرنے آ گیا. اب جناب علی منظر کیا کچھ بتاؤں، یوٹیوب پر وہ ویڈیو موجود ہے. اس دوران میں نے ان سے یہی روایت رکھ کر پوچھا، میں نے کہا حضور علی داؤد صاحب چھلا چھلائی تو اپنی جگہ، یہ بتائیے گا دو صورتوں سے خالی نہیں، مرزا صاحب کے گھر میں موجود وہ پھپھے کٹنیاں، ماسیاں، لڑاکو خواتین اور جنگجو عورتیں وہ جو تھیں وہ عورتیں دو صورتوں سے خالی نہیں. یا وہ مرزا صاحب کی محرم تھیں یا مرزا صاحب کی محرم نہیں تھیں، غیر محرم تھیں. اگر آپ کہیں غیر محرم تھیں تو یہی تو ہمارا الزام ہے کہ مرزا صاحب کے گھر میں غیر محرم عورتیں کر کیا رہی تھیں. اس کا مطلب ہے مرزا صاحب غیر محرم عورتوں کے جھرمٹ میں گھرے رہتے تھے. یہ سوال ہے. اگر آپ کہیں محرم عورتیں تھیں تو محرم عورتوں کی تربیت یہ تھی کہ وہاں پر کت کتاری چل رہی ہے، کت کتاری، ٹھیک ہے جی، کت کتیاری چل رہی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ اگر محرم عورتیں تھیں تو مرزا پہلے تو ان کی لسٹ دی جائے بھائی کون سی محرم تھیں، پتہ تو چلے. ہاں یہ ہے. ہاں دیکھیں نا نیچے نوید بھائی نے اس کا ہو سکتا ہے ایک حاشیہ کھینچا ہے، ہو سکتا ہے نوید بھائی پر کشفی طور پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہاں کیا کہا جا رہا تھا جی. تو یہ حالات تھے پیارے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ جی مرزا مسرور کے ساتھ صاحب کیوں نہیں لکھا. اپنی ایمانداری نہ دل تے ہاتھ رکھ کے راشد رانا صاحب دسو، یہ شکل ہے وے صاحب علی، یہ شکل ہے وے، یہ ترا تے تھلے شیروانی. یقین کرو تسے جڑے مرضی بندے نو چک کے پوا دیو، یہ تسی
ਸਪੈਰੋ ਉਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਰੋ ਟਿਕ ਟਾਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਚ ਆਊਚ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਵਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। یہ شکل ہے صاحب علی. آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص کیمرے کی طرف دیکھے تو اسکرپٹ بھول جاتا ہے, اسکرپٹ کی طرف دیکھے تو کیمرے والا آواز مارتا ہے اتنے ویکھو کہ یعنی دیکھو یہ کل کائنات یہ وے کہ ہفتے بعد یہ انج کٹتے ہیں جویں لاہور دی سوزی ہتنی نو کٹتے سن نواں واسطے صرف ایک دن. گل کرن والی کرو, تھوڑی مہربانی بھائی. جی بھائی پلیز سوری. ہاں دیکھ لو عامر بھائی ذرا اس پہ نظر کرم فرمائیے گا, یہ مرزا بشیر الدین کے بقول لگایا ہے میں نے. ہاں نہیں وہ دیکھ لیں, اینک دیکھیں اس کی, وہ ساری اس کے کردار دیکھیں, اس کا پف دیکھیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جوید اقبال جو 100 بچوں کا قاتل تھا اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. دیکھو صحیح آپ چیک کرو کہ داؤد ابراہیم نو سگار کٹ کے دینے والا بندہ لگ رہا ہے. یعنی کوئی بات کرنے والی کرے نا آپ ہمیں صاحب, اس بندے کو جن کے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے یوں ہوں کہ جیسے کل بیتا دن ہے, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے گیت کہیں, ان کو صاحب کہیں. ہمارا مسئلہ آپ سے نظریاتی بہت پیچھے رہ چکا ہے, وہ تو اصل ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ وہ بندے تے چج دے میدان چلاؤ. اس سے بڑی کوئی ہماری توہین ہو سکتی ہے؟ ہماری توہین ہے یہ کہ آپ ہم